बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम इंजीनियर भाई के स्टूडेंट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। तो दोस्तों, आज पहले मैं आपको ना मौलाना अलियास कादरी साहब का एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। उसके बाद उस पर हम कमेंट करेंगे, आप भी कमेंट करेंगे और मैं भी आपको उस पर बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है। आए वीडियो देखें। ये कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप, गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम। और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो इसको वहीं दफा कर दूं कि भाग इधर से, तू कहां फोन में घुस गया। यूं करे, न कि इसको सुने कि यार क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी, और गुमराह नहीं भी हुए तब भी सुनना हराम है। ये क्यों सुना, कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं, अब तक अगर ऐसा धंधा किया ना, आपने किसी बदमजहब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया है, इससे तौबा करें। जिन जिनको भेजा उनको अपनी तौबा पर मुत्तला करना होगा और उनसे भी तौबा का मुतालबा करें। तौबा वाजिब होगी इन पर। बिल्कुल वाजिब है। जी, तो आपने वीडियो देख ली इलियास कादरी साहब की। इलियास कादरी साहब ने फरमाया है जी कि वद मजहब का क्लिप अगर आपके मोबाइल में आ जाए तो आपने उसे फॉरवर्ड में भी नहीं करना, आपने उसको देखना भी नहीं। अब ये बद मजहब समझते किसको है? के साथ है, वहाबी भी ईमान खौर है, बरेलवी भी ईमान खौर है, देवबंदी भी ईमान खौर है, शिया भी ईमान खौर है, सवाए उन लोगों के जिन्होंने अपनी निस्बत उस शख्स के साथ मजबूत कर ली है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी बाबों के साथ लग गया हुआ है ना, और नबी इस्लाम की बात को उसने पसे पुश डाल दिया, वो सब के सब गिदे ही हैं, ईमान खौर ही हैं। तो हमारा स्टेटस तो आपको क्लियर है कि ना मैं वहाबी ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। हाँ, सबसे पहले जो समझने वाली बात ना, इन्होंने कहा है कि बद मजहब का क्लिप जो है जैसे ही आपके सामने आए आपने उसको तो फॉरवर्ड नहीं करना। अगर आपने फॉरवर्ड किया है तो उसको डिलीट कर दें और फिर उसको भी व्हाट्सएप पर या किसी भी मैसेंजर या मैसेज पर उसको या ईमेल पर उसको मेल करें कि आप भी खुद भी रजू करें, माफ़ी मांगें अल्लाह से, क्योंकि आपने बद मजहब का क्लिप सुन लिया है। अब उसको भी मेल या मैसेज या मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि खुदारा आप भी माफ़ी मांगें। ठीक है। तो नंबर दो पर जब भी उसका सड़ा हुआ चेहरा उसके सामने आए तो वो उसे उसी वक्त ना ऊपर कर देते हैं, नहीं सुनते। और फिर इस पे उन्होंने इक्तफा नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर मेरे मोबाइल में इस किस्म का कोई क्लिप आ जाए तो ये मेरा काम है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं। किसका सड़ा हुआ चेहरा? यानी अपने सिवा तमाम मौलवियों को वो सड़ा हुआ चेहरा। ठीक है, ये मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं जो इतने कड़वे कड़वे हैं। अब ये मद मजहब कहते किसको है? मद मजहब उसको कहते हैं जो इनकी मसलक इनके अकीदे के खिलाफ हो, क्योंकि इनका अकीदा तो कुरान और सुन्नत का है ही नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कुरान और सुन्नत पर है वो बद मजहब है, नौज बिल्ला। इनके नज़दीक, मैं नहीं कह रहा, इनके नज़दीक। तो मेरे तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में बद मजहब हैं तो खुदारा जो इन मदनी चैनल दावत इस्लामी वालों के नज़दीक, जो मेरे इलियास कादरी साहब हैं उनके नज़दीक जो मद मजहब है, यकीन जाने आज के दौर में वही हक पर है। क्योंकि कुरान और हदीस पर जो चलता है, ये बरेली मतलब ख़ास तौर पर उसको बद मजहब समझता है, उस पर गुस्ताख रसूल का फतवा लगाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सड़ा हुआ चेहरा, अब ये यकीन माने सड़ा हुआ चेहरा इंजीनियर भाई को कह रहे हैं और दूसरे बंदे किसी को नहीं कह रहे, क्योंकि इंजीनियर से इनको चिढ़ है, इसलिए उनको सड़ा हुआ चेहरा, फलां चेहरा, ये चेहरा, वो चेहरा कहकर मुखातब करते हैं। तो मैं एक ही सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ कि खुदारा जो आप दीन बयान करते हैं, जो ना तो किताबों में है, ना तो जो हमें सियासता की शेख किताबें मिली हैं, कुरान मजीद मिला है, अल्लाह के नबी पर उतरा है और अल्लाह के नबी ने जो तबलीग की है, क्या तुम ये दीन बयान करते हो? जब भी तुमसे पूछ लो कभी जी चार्जर मोबाइल को किस तरह करना है, हैं?
وہ کیا کہتے ہیں جی سر کا دم ہے جی بابے کی گھوڑی وہی اندھیری اندھیری رات، اس طرح کر کے عجیب و غریب چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو قرآن و حدیث کے بالکل متضاد ہیں. تو خدا را اپنی عوام کو صحیح دین بتائیں، کیونکہ اگر کل کو آپ کے بتائے ہوئے دین پر یہ چلیں گے، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر تو آپ ہیں، اب آپ کے بتائے ہوئے دین پر یہ چل گئے اور کل کو آپ کے بتائے دین کی وجہ سے ان کی گرفت ہو گئی، جو آپ دین نیا نیا پیش کرتے ہیں بابوں کا، تو کل کو قیامت کے دن یہ تو کہہ دیں گے نا کہ ہمیں تو نہیں اللہ پتا تھا، ہمیں تو یہ جو ہماری ڈرائیونگ سیٹ پر علماء کرام بیٹھے تھے انہوں نے بتایا تو ہم نے وہی عمل کر لیا. اب تمہارا کیا ہوگا؟ یقین جانو جتنے بھی لوگ جو تمہیں سنتے ہیں، تمہاری پیروی کرتے ہیں، تمہیں اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، یقین جانے قیامت کے دن میں جب وہ مقدمہ اٹھائیں گے نا اللہ کی ذات کے سامنے کہ یا اللہ ہمیں تو انہوں نے بتایا تھا، ہم تو ان پڑھ تھے، ہم تو مولوی نہیں تھے نا تو ہمارے پاس کوئی 10 سالہ ڈگری تھی، اب بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ تو اللہ کی ذات تو بڑی رحیم غفور و رحیم ہے، وہ یقین جانے آپ کو پکڑے گی. تو آپ سے گزارش ہے، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. آپ سے گزارش ہے، ان علماء کرام سے گزارش ہے جو اپنی عوام کو صحیح راہ نہیں دکھا رہے، قرآن و حدیث سے ہٹا کر بابوں کے دین پر لے کر آ رہے ہیں. میرے وہ انجینئر بھائی کہتے ہیں نا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تا ہے ہی کوئی نہیں. یقین جانے جب بھی ان کا ایک عقیدہ ہے کہ پیر پکڑو، بیعت ہونا ضروری ہے، تو میں آج بتا دوں کہ ہم تو آلریڈی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہو چکے ہیں، ہم نے انہیں اپنا پیر رہبر رہنما مان لیا ہے. اب ان کا ایک اور عقیدہ ہے کہ اگر ایک پیر کو چھوڑنا ہو، دوسرے پیر کو پکڑنا ہو تو پہلے پیر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اسے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں طلاق لینا پڑتی ہے پیر سے. اب میں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر پکڑ لیا اور اپنا رہبر و رہنما پکڑ لیا. اب میں کسی اور بابے کا پیر مرید ہونا چاہتا ہوں تو اب جو پہلا میرا پیر ہے اسے چھوڑنا پڑے گا، تبھی میں نئے پیر کو پکڑ سکتا ہوں نا. تو یار خدا را یہ آپ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مریدی چھٹوا کر دوسرے بابوں کی مریدی میں لے کر آ رہے ہیں. خدا را محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مریدی میں رہے، انشاءاللہ فلاح پا جائیں گے، اور یہی دین ہے. دعا میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا. آخر میں گزارش ہے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے شیئر ضرور کر دیا کریں.